अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मां आहियां मुंहिंजो होस्ट अकबर मज़ारी। अमी ॾिसी रहिया आहियो अकबर मज़ारी ऑफिशियल। अव्हां खे बांग्लादेश मां ब्रेकिंग न्यूज़ ॾींदा हलूं त बांग्लादेश जे हिकु स्पेशल ट्रिब्यूनल मुल्क जे अॻूणे वज़ीर आज़म शेख हसीना वाजिद खे नुक़सान अवामी जानियुनि जे ज़िया ते मौत जो हुकुम ॾिनो आहे, मौत जे सज़ा जो हुकुम ॾिनो आहे। We have decided to inflict her with only one sentence, that is sentence of death. उन्हनि इहो फ़ैसिलो कयो आहे त उन जा जेके इंसानी हक़नि जूं पामालियूं आहिनि उहे अणगणिया आहिनि ऐं अणगणिया जेको आहे त तक़रीबन 1400 खां वधीक जेके माण्हू हुआ उहे इन्हनि बिगोड़नि में मारिजी विया हुआ, जंहिंजो बराह रास्त हुकुम अगुणे वज़ीर आज़म शेख हसीना वाजिद ॾिनी हुई। দেখছেন আস্তে আস্তে সেই ফাঁসির দড়িটা কিভাবে তার গলার মধ্যে ঢুকে যাচ্ছে, মাথার মধ্যে দিয়ে প্রবেশ করানো হচ্ছে এবং টাইট করে দেওয়া হচ্ছে। আর তোমরা কিন্তু ছেড়ে দেওয়ার আগে এই এখান থেকে কিন্তু ওই যে ম্যাজিস্ট্রেটের দিকে খেয়াল করো, এই যে এই রুমাল ম্যাজিস্ট্রেট যখন ফেলবে ঠিক সেই মুহূর্তে কিন্তু তোমাকে ছাড়তে হবে দড়িটা। ম্যাজিস্ট্রেট আর একটু সামনে যাক, আমি একটু ঘড়িটা দেখি, আমার 1 মিনিটের মধ্যে আমি এই সাদা কাপড়টা ফেলে দেব, এরপর আপনারা ফাঁসিকে কার্যকর করবেন। বাংলাদেশের ভালো মানুষের দিকে ফিরে আসো। রুমাল দেখলেন যে উঠে গেল এবং শেখ হাসিনাকে ছেড়ে দাও। শেখ হাসিনাকে ফাঁসি দেওয়া হলো এবং নড়ানড়ি করছে, ছটফট করছে, শেষ নিঃশ্বাস হয়তো বের হয়ে যাচ্ছে, ছটফট করছে, শেষ নিঃশ্বাসটা বের হয়ে যাচ্ছে মনে হয়। লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ, ইন্না লিল্লাহি ওয়া इन्ना इलैहि राजिऊन। हुन चयो त उहा जेका आहे त वधीक सज़ा जी हक़दार आहे, लेकिन जेको असां सज़ा तजवीज़ कई आहे उहो घटि में घटि उनखे सज़ा मौत जी अचणु खपे। शेख हसीना वाजिद मुल्क मां फ़रार आहे ऐं फ़िलहाल उहो हिंदुस्तान में सियासी पनाह वरितल आहे। हाणे ॾिसूं था त इहो जेको बांग्लादेश जे कोर्ट फ़ैसिलो ॾिनो आहे इन ते अमल दरामद थिए थो नथो थिए, या मुस्तक़बिल में इन जा बांग्लादेश ते कहिड़ा असर पवंदा इहो अञा ॾिसण वटां हूंदो। जी नाज़रीन, इहो हुयो असांजो अॼु जो प्रोग्राम। वधीक ऐं ख़बरुनि ऐं अपडेट्स लाइ ॾिसंदा रहो अकबर मज़ारी ऑफिशियल। जेकॾहिं तव्हांखे असांजो प्रोग्राम पसंदि आयो हुजे त असांजे वीडियो खे लाइक कयो, शेयर कयो ऐं असांजे यूट्यूब चैनल खे सब्सक्राइब करणु न विसारींदा। अल्लाह हाफ़िज़।